Maintenant, Mbalma Anchou, donc on a folie Kadaka, nous avons invité Hermina, voilà, à Souvega Djanfa Doni. Mais n'y a pas eu de fana à Kera Kune Kama. Au compte d'oré, nous avons Arabi Kafoko, président de la transition Bandao. Ani Mokhtar Wan, donc où est Walan Seme. Au Walan Seme. Donc, nana bi ka wele ka fayana ka fo Walan Seme nous kanté. Informa kunafoni min don kunafoni sɛbɛntiyalen de don kunafoni sɛbɛntiyalen de don o la ci don an da kana ka kumaw fɛ ka hakili sigi ka yira k'a fɔ o walansɛmɛ o tɛna kɛ kojugu wɛrɛ ye mais kun jumɛn na ni walansɛmɛ in kɛra a kɛra cogo di fana donc walansɛmɛ in a kɛra bi octobre kalo donc mai kalo hakɛto mai kalo tile 26 donc a kɛra monsieur Goodluck Jonathan ɲɛna n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye CEDEAO ka ciden don a fana n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana démission présentera u ɲɛna a yiral'u la donc président Bandaw ko min ye président ya charge ye donc k'ale i sen b'o bɛɛ la ko Mokhtar Wan fana premier ministre min bɛ gouvernement kunna ko gouvernement fana ye Walan Sɛmɛ parce que bɛn tun tɛ ka kɛ ko dɔw la o ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye charte fana sɛmɛlen don constitution la charte min bɛ ka transition gérer o charte bɛ lawaleya cogo di o lawaleya cogo a yira k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ mun tɛ se k'a to o ka kɛ ka ɲɛ parce que charte yɛrɛ a sen 7 a fɔlen don k'a fɔ ko fanga dɔw bɛ vice président bolo n'o fanga bɛ boli lakana kan donc défense et sécurité mais a yira k'a fɔ ko défense et sécurité cadre kɔnɔ dossier dɔ tun bɛ yen o bɛ lapan vice président kunna dossier tɛ na u natuma la wa n'a ye initiative mun fana ta k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sécurité gérer cogo min na ka ɲɛ président de la transition sen bɛ don o fana la a kɛra kɛnɛ kan o a kɛra dogona o sen bɛ don a la a b'a empêcher k'a ka baara kɛ ka ɲɛ donc an tor'o de la jusqu'à ce que bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement dɔ tun bɛ sen kan o gouvernement fɔlɔ o démissionnera o yɔrɔ bɛɛ la président Bandaw tilala tuguni k'a sɔrɔ a ma bonya ɲɛsin vice président ma donc a sina k'a fɔ tuguni ko Mokhtar Wan premier ministre min tun min ye Walan Sɛmɛ k'o ka continuer ni baara ye a ka continuer ni baara ye o ye a y'a ka prérogative a y'i pan fanga mun b'a la a y'o fanga ninnu a y'o kumaniya ma o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan fana gouvernement y'o tilala k'a sigi i b'a fɔ u bɛ k'a kɛ dogondogoni ye ka gouvernement sigi vice président ma bɔ a kalama parce que mɔgɔ mun kan ka taa n'olu bɛ relever la ni finidonnaw don o finidonna ninnu olu kan vice président de ka kumakan laban kan ka fɔ président ye ka fɛn dɔw sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ yen ni homme t'u dɔn mun bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛnbaw kɛ o tɛ mɔgɔ mun dɔn u taara olu de ta k'a fɔ k'u bɛna olu bila mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ u ma vice président ɲininka donc finalement est ce que olu bilara la de pour que ka se ka Mali sécurité ko ɲɛnabɔ ou bien u bɛ fɛ ka plaisir kɛ dɔ de donc o question il faut k'an ko poser an yɛrɛ kun an ka bɔ jate fitininw kɔnɔ ka kɛ kunkolo ko ye ni karisa ko man di ye n b'a kɛ tan o fɛn tɛ donc o ko de jateminɛna k'a fɔ ko vice président tun bɛ ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a bloquelen don sira bɛɛ fɛ a mana fɔ cogo cogo u b'a essayer ka a ka fanga kumaniya ma ka tila fana ka gɛrɛntɛ dɔ kɛ a ka baara tɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na alors que baara in bɛ porter fɛn min kan o ye sécurité de fɛn min don ça se paye cash min kan ka kɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ k'a fɔ sisan ko laɲini bɛ ka kɛ ka minɛn di voilà kɛlɛkɛdenw ma ka sécurité ni fɛnw basigi n'olu ma kɛ sisan ne minɛn t'u bolo
mɔgɔ bololankolon bɛ se ka lakana sabatiya donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu balimaw n b'o ɲɛfɔ ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya gɛrɛntɛ mun bɛɛ tun bɛ yen bon n'an tor'o la tan sisan fana k'a fɔ k'ale min ye finitigiw jigi ye ale tɛ ka se k'a ka baara kɛ finalement mɔgɔ minnu bɛ kɔ n'olu ye homme ye olu bɛ démoraliser donc u ka engagement bɛ dɔgɔya donc kun t'o la mɔgɔ si tɛ Mali sanfɛ ne hakili la donc o de kosɔn et puis n'o an tun tor'o sira fɛ fana bonya fana tun tɛna kɛ kow la tuguni i bɛna ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw tɛ ɲɛfɛmɔgɔw bonya parce que min kan ka di min ka hakɛ kan ka waleya o ka hakɛ tɛ waleya parce que ni fɛn min tɛ i bɛ se k'o di yan mɔgɔ min bɛ k'a ɲini k'a di aw bɛ k'o bali k'a ka baara kɛ donc o bɛɛ la o kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiya dun na ni commandement tɛ yen o kɔrɔ ko sɔrɔsiya tɛ yen dɛ parce que f'i k'i muɲu min b'i ɲɛ k'o dɔn min fana b'i kɔ o fana k'i dɔn donc an ka laɲini ye ka o fɛnw de sinsin pour que armée ka bɛɛ b'a fɔ Mali armée donc pour que an ka se ka avancer donc a jateminɛna fana k'a fɔ ko bon même lakana sira ni fɛn ninnu fɛ vice président kun y'a fɔ wagati dɔ la réunion ba min bɛ n'a bɛ fɔ ko conseil de défense a kun y'a ye k'a fɔ a kumaw cayara a bɛ fɔ min ma ko LOPM san 5 plan dɔ de don min tun bɛ a to armée ko bɛɛ bɛ ɲɛɲini minɛnko fara mɔgɔ ta ni fɛn ninnu kan donc a fɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko ko gestion dɔw bɛ yen k'olu cogoya ma ɲɛ donc a ko bon n tɛna bi mɔgɔ kan n t'a ɲini k'a fɔ fana ko n bɛ bi mɔgɔ kan o tɛ n ka laɲini ye mais n bɛ fɛ a ka ɲɛdɔn wariw taara yɔrɔ min na a fɔra ko wari min ma s'u seyɔrɔ la olu kɛra cogo di donc o ka ɲɛfɔ o fana niveau la o sira kan u ma se k'a to a ka laɲiniw ka sira sɔrɔ donc mɔgɔ dɔw fana tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la a fɔra ko fanga min tun bɛ yen avant le 18 août 2020 donc a fɔra fana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ yen yurugu ko ani c'est-à-dire wari détourné ni fɛn ninnu olu kun dadonnen don o ko la o fana kun kan ka ɲɛɲini a y'o laɲini fana fɔ a bloqué o fana sira fɛ u ma sira d'a ma o la donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ tan san tun kan ka to sigilen ten hali élection ko fana élection programme ninnu fɔlen o programme fana sen kun dar'o kan dɔɔni bon n'an tora ten transition tɛ fɛn jan ye a ɲɛfɔlen don cogo min na f'an ka se ka chronogramme suivre o don na communiqué la aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko nin ko mun fɛn kɛra mɔgɔ k'a bila u kunna k'a fɔ k'a tɛ foyi kɛ transition na transition bɛ taa a taacogo la ni ala na kira sɔnna donc an ka laɲini y'o de wa an bɛ baara k'o sira de kan fana bon an y'a ye fana k'a fɔ gouvernance sira fɛ fɛn nana gouvernement démissionnera INTM ka grève dɔgɔdalen o dɔgɔdara sini ɲɔgɔn na bi gouvernement démissionnera o dun tun ye tile 5 grève de wa ko n'u ma wasa sɔrɔ fana k'u bɛ se k'a kɛ illimité bon gouvernement min kan ka ko ta en charge k'i ɲɛsin problème ma n'o gouvernement démissionnera face à une grève o grève belebeleba sugu ninnu na mun ne kan ka faamuya o la mun kan ka faamuya o la sisan donc o tɛ ka yɔrɔ lankolonya pour que problème yɛrɛ kana gérer yan o bɛ gérer Mali économie kan a bɛ fɛn bɛɛ empêcher bon a bɛ ka ɲinɛ mun fana kɔ ça a des conséquences sécuritaires parce que sécurité fana bɛ alimenter voie mun fɛ an bɛ bolifɛn mun ye taa ni ka segin ni fɛnw na fɛn mun bɛ bɔ port la ka na sécurité fana ka équipement bɛ se ka na o fɛ donc n'a fɔra ko équipement bɛ na grève bɛ ka kɛ dɔnniyaw sen b'a la bɛɛ sen b'a la yɔrɔw bloquélen don aw b'a fɛ cogo di an mago bɛ fɛn mun na an k'u sɔrɔ u sɔrɔ tuma la pour que ka se ka baara kɛ ni wasa ye et puis ka population lakana donc o fana la a b'an bɛɛ pousser an ka hakili jagabɔ kɛ an k'an miiri k'a fɔ ko mun tun bɛ sen na mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka finalement u tun bɛ Mali ko de la u bɛ mun wɛrɛ ko la bon a yera fana k'a fɔ ko même Moctar Wane a tun bɛ jamana gérer cogo min na o gestion fana tun man di mɔgɔw ye parce que a fɔra ko kɛrɛfɛmɔgɔw ka ko o tun b'a la donc kɛrɛfɛmɔgɔ ko ni fɛn ninnu i b'a fɔ k'a kɛ kunkolo ko ye
bon ministre fana n'u bɛna don baara la sisan a bɛ fɔ fɛn dɔ ma séminaire gouvernemental k'a yir'u la k'a fɔ i ka baara cadre ye nin ye donc i b'a fɔ an bɛ mun fɔ sɔrɔ les limites gauche et droite fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'a dɔn i ka baara bɛ cogo min na a kan ka yiriwa cogo min na donc o ma kɛ wa ministre dɔw fana y'a yira fana k'a ko ma diya olu ye bon a dun dɔnna a yira fana k'a fɔ k'u jo b'a la parce que u ka hakɛ de tun don donc n'i y'o ko ninnu jateminɛ sisan bon fɛn dɔ fana bɛ yen o ye élection ko kuma ye tari sen don ko premier ministre sen donna élection ko kuma fana la administration territoriale c'est vrai o bɛ dépend primature la mais o de ka prérogative don pour que k'a gérer a ka interférer o la i b'a fɔ k'i sen don fɛn na i man k'i sen don min na i kɛra cogo cogo a kun sen bɛ se ka don a la taalen ɲɛfɛ mais wagati dɔw bɛ yen i man k'i sen don o la parce que mun b'a dɔn olu de kan ka baara kɛ ka tila ka taa d'i ma donc o fana o jateminɛra donc point laban bɛ se ka kɛ mun ye sisan o ye mɔgɔ mun minɛlen don olu ka libération donc an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ u yɛrɛ ka lakana kosɔn jamana lakana kosɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ contre la donc fanga tigi mun bɛ ka fanga exercer an tɛ mɔgɔ si contre la u minɛna kun mun na kun mun fɔra aw ɲɛna tan n'o nana ni blocage ye ni a tun bɛna kɛ magosa ye jamana ka jɔ finalement fɛnw ka ɲagami ko nana o sira de fɛ donc n'o banna ka ban u k'u yɛrɛ walan sɛmɛ u yɛrɛ ye a kɛra seerew ɲɛna donc an tɛ mɔgɔ si contre la min don sisan u bɛɛ b'u ka liberté sɔrɔ mais a bɛ kɛ progressivement donc au fur et à mesure donc balima n kun y'a wele bi ka nin de fɔ aw ye vice président tɔgɔ la pour que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la aw k'a bila aw kunna fana k'a fɔ ko an tɛna fama ɲɔgɔn ma tuma tuma ni nafa bɛ yen k'a fɔ ni information nafama bɛ yen yan'aw ka to k'a fɔ ŋunuŋunukan ka bugun an bɛ se ka wele bila aw ma an bɛ ɲɔgɔn na faamuya wa aw si kana sikasika fana k'a fɔ ko n'i ye ne wele mun bɛ n dɔn deta olu b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ka telefɔni ta an bɛ fɛnw kɛ donc aw bɛ n wele ni information min bɛ yen an bɛ se ka a confirmer an bɛ bilasirali kɛ donc o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye n balimaw aw ni ce aw ka déplacement na. Merci.